Hello guys! Ngayon, magluluto ako ng ginataang tilapia. So, ang gagamitin ko guys, 7 pieces tilapia. Gagamit din ako ng kakang gata guys, ng nyug fresh. Then, pichay from my garden. Napapakinabangan na guys. Ito rin ang gagamitin ko guys, tomato, pesos, garlic, ginger, magic, black pepper. So, ang gagawin natin guys, imamarinate natin itong tilapia. Okay. Well drain na yan guys. Yan. Pipigan ko siya ng kalamansi. 4 na piraso. Okay. Lagyan natin ng salt. Black pepper. Okay. Mamarinate natin guys at least 10 to 20 minutes. Ang gagawin natin guys, ipiprito natin itong isda. Okay. Yan guys, tignan natin. Yun. Pwede na yung ganyan guys. Yung mantika natin bago. Okay. Ayan na guys. Tignan natin. Hinaan natin uli ang apoy. Yun. Yan guys. Ganyan lang. Para juicy siya. Yan. Amoy na natin. Okay. So gagawa na tayo ng sauce. Ang gagawin natin guys, magigisa na tayo. Lagyan tayo ng kunting oil. Lagyan tayo ng garlic. Okay. Onions. I-blast lang natin siya ng konti guys. Ginger. Tomato. Walang suka ito guys. Kamatis lang talaga kaya ginataan na kasi iba yung sarap niya guys ito. I-blanch natin yung tomato guys kasi tapos lalagay na natin yung gata. Ayan na guys, suki na siya. Gagawin natin. Nalagay na natin itong kakang gata guys. 2 large to guys. Okay. Lapot. Pakukuloy natin to guys. Kaya dapat halo-haloyin din kasi mabubuo yan. Okay, hayaan lang naman natin siyang kumulo. Lagyan na natin ng pesos, pepper. Yan guys. Lagyan na rin natin to guys. Okay. Konting salt. Halo-haloin din guys kasi mabubuo yan pag hindi mo haluin. So yan na guys, kulong-kulo na at malapot na siya. Ayan malapot. So, unang ilalagay natin guys yung pichay. Hinaan natin ang apoy. Yan guys. Fresh from my garden. Yan guys. Ito na yung tilapia guys na ilalagay natin. Yan guys, ang natin, ginataan tilapia. Tapan muna natin. Yan. Tignan natin guys. Yun, gulo na guys. Wow. Balik rin natin guys.
Yan. Okay. Lapot ng sauce guys. Sana nagustuhan nyo itong ginataang tilapia guys. Yan. Thank you very much for watching. Bye bye.